जय जगन्नाथ। आज होची 1 सेप्टेम्बर। आसंतु जानिबा आजिर सखाळर टॉप करेंट अफेयर्स ओडिया भाषा रे। सांग माने समस्त ओडिशावासी प्रत्येक ओडिशार कॉम्पिटेटिव पई प्रिपरेशन होउथिबा छात्र छात्री मानक पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नै आछि आजिर सखाळर टॉप करेंट अफेयर्स। वीडियो को स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिबे। आज बहुत गुड़िए इंपोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि, आपण माने जानिया पई पाइबे। आजिर प्रथम इवेंट भारत एवं भूटान कृषि सहयोग पई बुझामणा पत्र स्वाक्षर करिसंती। डिटेल जानिबा भारत एवं भूटान खाद्य सुरक्षा, स्थायी कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि को सुदृढ़ करने लक्ष्य रे पशुपालन समेत कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र में सहयोग वृद्धि करने पई एक बुझामणा पत्र MOU स्वाक्षर करिसंती। देवेश चतुर्वेदी जे कि भारत तरफ प्रतिनिधित्व करथिले एवं थनिल नामग्याल जे कि भूटान तरफ प्रतिनिधित्व करथिले। थिम्पुरे भूटान राजधानी थिम्पुरे स्वाक्षरित ଏହି चुक्तिनामा कृषि गवेषणा, पशुपालन, स्वास्थ्य, अमलर परवर्ती परिचालना, मूल्य श्रृंखला विकास एवं ज्ञान आदान प्रदान रे सहयोग पाई एक ढांचा स्थिर करिछि। मने रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। स्मेल्टर एवं पावर प्लांट रे नाल्को $3.43 बिलियन निवेश करिबो। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट आम ओडिशा पाई। CMD विजेंद्र प्रताप सिंह का अनुजाई नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को आगामी 5 वर्ष मध्य ओडिशा रे एक नूतन एल्युमिनियम स्मेल्टर एवं एक कोयला पावर प्लांट निर्माण करिया पाई 300 बिलियन पाखापाखि $3.43 बिलियन अमेरिकीय डॉलर निवेश करिबो। प्राय 180 बिलियन अमेरिकीय डॉलर स्मेल्टर पाई जीवो, जेतेबेले पावर प्लांट पाई 120 बिलियन डॉलर व्यय अटकल करा जाइछि, जहा पाई नाल्को कोल इंडिया एवं NTPC सहित आलोचना करुछि। ऋण एवं आभ्यंतरीण संग्रहर मिश्रण माध्यम एही प्रकल्प को पांठी जोगाई दिया जिवो। मने रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल फाइनेंशियल इवेंट। भारतर विदेशी मुद्रा पांठी संरक्षण रे 4.38 बिलियन ह्रास पाइछि। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार भारतर विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 बिलियन डॉलर ह्रास पाइछि, जहाँ 22 अगस्त 2025 रे शेष होइथिबा सप्ताह रे 690.72 बिलियन डॉलर को खसी आसीछि। 2024 मसीहा सेप्टेम्बर रे भंडार एक रेकर्ड सर्वाधिक 704.88 बिलियन डॉलर छुईबा परे यही ह्रास घटिछि। मने रखिबे, वेरी इंपोर्टेंट। बहुत बड़ नेशनल फाइनेंशियल इवेंट। आगु को बढ़िबा, एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। सिंगापुर रो 3 गुण आकार रो सौर प्रकल्प निर्माण करिबो रिलायंस। बहुत बड़ नेशनल इवेंट। डिटेल ले जानिबा संग माने। रिलायंस इंडस्ट्रीज रो 48तम वार्षिक साधारण सभा रे अनंत अंबानी घोषणा करिसंती जे जामानगर एवं कच्छ प्रमुख स्वच्छ शक्ति केन्द्र हब, जेउथिरे धीरुभाई अंबानी गिगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स एवं कच्छ रे 5.5 लाख एकर सौरस्थल भली विशाल प्रकल्प हब, जहा सिंगापुर रो आकार रो 3 गुण हब। प्रकल्प गुड़िकरे सौर शक्ति, बैटेरी संरक्षण एवं सबुज हाइड्रोजेन उत्पादन अंतर्भुक्त, जहाँकि आगामी दशंधि रे भारतर 10% विद्युत जोगाण करने को लक्ष्य रखिछि। 2026 सुधा रिलायंस बैटरी 100 जिगावाट एवं इलेक्ट्रोलाइजर गिगा फैक्ट्री 3 जिगावाट कार्यक्षम करिबो। सबुज आमोनिया, सबुज मिथानल एवं स्थायी विमान इंधन उत्पादन करिबो। भारत को विश्व स्तरीय स्वच्छ शक्ति नेता भाव में प्रतिष्ठा करिबो। मने रखिबे, बहुत बड़ इवेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। मास्टर कार्ड आउ इन्फोसिस पार्टनरशिप करिसंती क्रॉस बॉर्डर पेमेंट पाई। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। मास्टर कार्ड मूवर सीमा पार पेमेंट क्षमता गुड़ी को इन्फोसिस फिनोकेल रे समन्वित करिया पाई इन्फोसिस सहित सहभागिता करिछि, जहा द्वारा
200 ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ 150+ ମୁଦ୍ରାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ବିଶ୍ୱ କାରବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଶେଷରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଗ୍ରାହକ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 7.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 7.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ 6.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ବାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର 3.7%, ଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ 7.7%, ନିର୍ମାଣ 7.6% ଏବଂ ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 9.3% ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାଧାରଣ ନିବେଶ ଦୃଢ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଚାହିଦା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଆର୍ବିଆଇର 6.5% ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କମ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଭଲ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭାରତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏଆଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ। ଗୁଗୁଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନାନୋ ବାନାନା ଏଆଇ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଟୁଲ୍। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାନୋ ବାନାନା ହେଉଛି ଗୁଗୁଲର ନୂତନ ଏଆଇ ଚାଳିତ ଫଟୋ ସମ୍ପାଦନା ଉପକରଣ କୋଡ୍ର ନାମ, ଯାହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜେମିନା 2.5 ଫ୍ଲାସ୍ ଇମେଜ୍ ଭାବରେ ଗୁଗୁଲ ଡିପ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଛବି ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ, ଚରିତ୍ର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କେଶସଜ୍ଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପୋଷାକ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି ସୃଜନଶୀଳ ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଛବିରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଛବିଟିକୁ ଟେକ୍ସଚର କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଇଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାନୋ ବାନାନା ହେଉଛି ଗୁଗୁଲର ନୂତନ ଏଆଇ ଚାଳିତ ଫଟୋ ସମ୍ପାଦନା ଉପକରଣର କୋଡ୍ର ନାମ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।